Nova epizoda Autoscena podcasta. Ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom danas ćemo ugostiti Silvija Stefanovića, svima poznatiji kao Kugla. Dobrodošao. Hvala. Pozdrav Kugla, kako si nam? Evo, dobro danas. Radno? Radno. Daj nam predstavi sebe malo, ukratko. Rođen u Zagrebu, odrastao u Velikoj Gorici. Dobro. Radim u osiguranju. Imam svoj burger bar. U slobodno vrijeme sam vozio trke. Sad sam malo to stao. S time previše mi vremena uzima burger bar, tako da, eto, ali u najavi je, ja mislim, za ovu godinu pred kraj ili sljedeću opet startam sa trkama, tako da... Znači vraćaš se na scenu. Vraćam se definitivno. Da nam predstavi ovo vozilo. Pa to je, ajmo reći, moj ručni rad. Fakat evo ja sam ga slagao iz nule, Boga mi, ali niko nije šrafa za šrafe na njemu osim mene. Bilo je dobrih rezultata, bilo je malo i razbijanja, ne mogu reći da nije. Da, sastavni dio trka, u konačnici. Vozio sam ga atmosferca, pa smo ga složili 2021. na turbo. A koje je to auto samo da... Renault Clio, okay. Williams. Složili smo ga na turbo. Pokazalo se puno bolje meni. Iz financijskih razloga nisam baš neke imao love. Autosport je konačnici jako skup u Hrvatskoj, tako da krpao sam se sa svih strana, tako da kad sam metnuo turbo, stvarno sam se preporodio. Završavao sam trke, nije bilo da je nešto rikavalo i tako. Jedno je malo problem bilo zato što nismo mogli turbo, mogao malo šrafiti, pa smo ga vozili nekakvih 270 konja zbog minjača. Da minjač ne pukne, dog box je na njemu. S njim si od početka? Ili si prije imao nešto drugo? Od 2007. ne s ovim, ali isto je bio Clio. Znači 2007. je bila prva utrka moja u Ogulinu, to je bilo regionalno prvenstvo. Nije bio ovako proširen, bio je onak, ajmo reći, 1.8, 16 ventila serijski. I tako je krenulo, formalno točili smo novce koliko smo god mogli. Pretpostavljam da ljubav prema utrkama nije krenula 2007. nego nešto ranije. Kako je to? Otkud ljubav prema autima, prvenstveno onda prema utrkama? Pa ovako, biti ko mali sam pokojni otac me nagovorio na motore. I stvarno, 6 godine sam na motorima bio i tu je došla ta nekakva ljubav prema brzini. 2000. i 2002. sam jako pao s motora. Dalje sam se nastavio voziti, ali nije mi bilo toliko više to interesantno koliko mi je bilo interesantno pogledati te trke, pogotovo brdske utrke koje i dan danas sam veliki fan. I vozio sam ih, evo 18. godinu je sad već brojem, znači 2007. da. 18. godina i išli smo prije na trke na Sljeme, pogotovo oko klinci. Onda smo ti upoznali predsjednika autokluba Klek, nekadašnjega Milana Brozinića, Pagu. I onda smo ti počeli za Ogulin voziti. Kupili smo si svako po nekakav auto, neko s više love, neko s manje love i tako je krenula ta nekakva ljubav prema tom autosportu i stvarno što se tiče te discipline, ja je obožavam. Evo. I neću nikad, probao sam autoslalom. To nije baš slavno završilo, kako se zove. Dotaknut ćemo se i toga. Da. Spomenuo si na početku motore. Da. Imaš li možda u planu ulaziti u tu sferu utrka ili to nije za tebe? Iskreno, volio bi da sam mlađi. Ali već su mi malo godine stigle, ne smijem ni reći koliko je godina, ali sad imam 3 motora doma mi stoje i svaki imam za svoj gušt. Evo sad ovo je najnovije što sam si kupio. Jedan od, pa ajmo reći, skoro najbržih motora na svijetu. Meni najljepši. Mislim, u serijali 208 konja. Ducati V4? V4 je Street Fighter. Ja sam se zaljubio kad se vidim motor uživo. Prvi put ja sam rekao kupit ću ga jedan dan, kud puklo da puklo. Evo ga. I zato sekvence još nema. Da, nema sekvence, on je kriv zato što nisam ovaj tjedan nisam na Skradinu, jer počinje prvenstvo Hrvatske na brskim stazama.
malo mi je žao, ali opet, doći će. Ne odustajem. Kako izgleda tipičan proces rada na projektu ovog auta? Jel ti imaš nekog prijatelja di je radiona njegova kod sebe doma? Kako to izgleda? Ja sam ovaj auto napravio znači, bez dizalice, sve na podu. Znači nije potrebna radiona 500 kvadrata za to? Pa mislim, bilo bi poželjno, ali evo, ja sam se potrudio u jednoj maloj radioni, sam to napravio, odradio sve, potrošio sam valjda 2000 šajbi, onih malih za brusilicu, da sam to sve izrezao, kupio sam ta proširenja, u biti auto ti je formalno željezni krov i vrata, oba dvoje ostale su od plastike. Kupljeno proširenja, nove vilice sam ja radio, uniboli su gore. Mislim, auto je baš ručni rad, jednostavno Što znači vilice? Si radio sam si ih radio baš ili? Sam. To su ti sve od cijevi ovih bešavnih s unibolima. Evo ga, radilo je 4 godine, tako da ja mislim da će raditi dalje. Sad ide poboljšanje na autu, to sam dugo čekao, kupio sam si nove amortizere. Ja mislim da će to biti puno bolje sad kad se krene, jer jednostavno, mi smo probali čak i auto taj malo boostamo dati, da ima malo više konja, ali nije bio vozio zbog onih amortizera, taj amortizeri su bili katastrofa. Tako da ide to na poboljšanje sve. Kada sezona završi, odmah ideš na šarafanje ili... Odmah, nema stajanja. Odmah, sve van i idemo sve na novo. Ili nema drugčije, ne isplati se slagati auto. Ima jako puno prijatelja koji to rade 5 do 12, kako kažemo mi. Tjedan dana prije utrke, dajmo pogledat košnice. Ne, nije dobro, ne pokaže se dobro. Stvarno smo naučili tokom godina tih utrka da bi auto trebao biti mjesec dana prije utrke prve, treba biti gotov. Da se proba malo, ima pista, ima Marof, ima Grobnik, mislim, svi se nalazimo na svoje načine, ali evo, ja imam, hvala Bogu, meni je pista velikogorička, jako blizu formalno pređem cestu, pa mogu tamo si auto istestirati, što i radim non stop. Malo mi se susjedi bune, ali šta da napravim. Ovim putem pozdravljamo susjede. Da, naravno, da. Koliko u prosjeku traje taj proces? Koliko ti treba? Pa da bi onak bio jako detaljan, oko 3 mjeseca. Tu je onak dosta da si sve napraviš po PS-u. Ali to je onako isto laganica, nije... Lagano. I tako je najbolje. Jer kad se ide silit, nešto uvijek zaboraviš. Dok si malo daš vremena, onda imaš i vremena si to i odraditi kako se spada. Mogu li ljudi vidjeti tvoj auto na društvenim mrežama negdje ili nešto, jel postoji neki Instagram gdje te mogu zapratiti da vide taj rad, natjecanje i to? Pa jako slabo inače ja se nisam toliko ni reklamirao, ima po Instagramu tih slika i na Facebooku i tako, ali nisam ja to puno uopće kako se zove, se reklamirao. Mislim to, ja to je sport imam zbog sebe, zbog svoje duše. Nisam sad da ću ja reći ja vozim trke. Jednostavno, ljudi me više poznaju u cijeloj Hrvatskoj po autu nego da sam otvorio burger, bar u konačnici. I radi kuhanja lamele? Da, to sam dobio po nosu, kako se zove. A što je točno bilo za one koji ne znaju, malo da ispričaš? Pustilo mi je, kako se zove, na radlici mi je pustio semenik. I zaslini mi lamelu. I naravno, sad šta ćemo nosim tamo, ja rekao ništa, idem iskuhati da malo tulje, da izbaci van i to sam doma radio. Naravno, došla žena i ubila Boga o meni kušpa kada je vidjela da ja to tamo radim. Dobro je prošlo u konačnici. Ajmo na naš drugo. Koju bi utrku istaknuo kao natjecatelj? Koja ti je najzahtjevnija, najzabavnija? Brdska. Buzet mi se jako sviđa, jer ima svega. Ali za mudanje prave Ogulinska trka je, mislim, najbolja. A tamo se vozi kroz šumu, sve je puno zavoja, ništa se ne vidi. Znači, jednostavno, moraš znati stazu na pamet. Makar ima tih trka, mislim, gdje je ja velim za Skradin, recimo, ovaj tjedan se vozi Skradin. Meni je taj Skradin street race, non stop si na punom gasu i na košnici si. Imaš par zavoja gdje formalno ne znam, ali recimo Ogulinska trka stvarno za znalce koji imaju onak big cojones. A Buzet
Tu moraš već znati sve. Koje se brzine razviju u tim zavojima i to? Tipa Buzet. Koja je prosječna brzina Buzeta? Pa ja sam ti bio negdje oko 105 na sat, ja mislim da je bila prosjek. Na Ili koliko 107, kilometara? na 5 km. S time da ti recimo Skradin je malo veći prosjek. Recimo Čabar, nekadašnji Čabar koji se više ne vozi, nažalost. Isto jako dobra staza i ambijent, ona šuma i sve ono je brutalno. Nije toliko brz koliko je zahtjevan. Ono. Koliko ti stigneš vidjeti to krajolika dok voziš? Ili to dok popisuješ i učiš stazu na pamet? Znaš kad ga vidim, kad se spuštam dole poslije trke. Evo, onda ga vidim i onda se onak gušta, makar i mi treniramo sa svojim autima gore po tim stazama. Ali jako slabo. Jako slabo ono. Ono što je važno napomenuti je što si rekao, treba znati stazu, nije ko u drugim utrkama da imaš suvozača. Da, velika je razlika relije i brdo, mislim u reliju, mislim oni u konačnici isto prolaze stazu, oni isto u konačnici sebi to zapisuju, ali ja nemam nikoga da mi viče sa strane da je treća, da je ne znam u biti kako ide njihova komunikacija, ali nikad nisam taj relije toliko pratio, jako zahtjevna disciplina isto kao i brdo, makar ja mislim da je brdo kraljica te sve nekakve autoscene u Hrvatskoj, jer tu se stvarno dolazi do izražaja vozača. Neobzirno masu ljudi sa malim budžetom, recimo kao što ovaj auto, je radio dobre rezultate. Tako da nije toliko bitno čak ni da auto, ne znam, bude 50.000 eura. Koliko je potrebno da uđeš u sport? Ako bi radio sam auto... Ne smije reći ako žena gleda. Čekaj, ako bi radio sam auto ili kad bi ga kupio? Može i jedno i drugo. Gle ovako, kad bi ga sam radio ispod 50-60.000 eura ne. Ali... Do prve utrke ili da nešto stvarno to je sad već složeno? Gle, za 50-60.000 se može složiti dobar auto. Ali kad već, ja sam sad već malo duže u tom sportu, pa onda ti ja ovako malo gledam. Kad bi već metno 50-60.000 u ovaj auto, onda bi rađe išao kupiti nekakvog TCR-a za 80.000, dodaš još 20 i imaš pravi trkači auto koje je tvornica napravila. Gdje će biti manje kvarova. Mislim, 100 stvari utječe na taj auto. Pogotovo na brdo koje je jako zahtjevno zbog motora. Jer non stop si u brijeg ideš. Nema tu da boš negdje poravno miš. Dobro, i te cifre su u stvari samo ulazak u cijeli sport. Koliko još ispadne sezona? Pa gledaj, ako ćeš ganjati nekakav dobar rezultat, svaka trka nove gume. Recimo guma za ovaj auto je sad negdje oko 400 eura koliko sam sad vidio. Komad? Komad, da. Znači, recimo da voziš jednu trku s novim gumama, drugu trku, to jest kad se ode na drugi event, te gume voziš na treningu, nove gume opet na auto. Tako bi se trebale trke voziti. I onda je tu kvaliteta rezultata bi došla do izražaja i štoperica je najbitnija kod nas. Jer stvarno, recimo šta ja znam, i gore kad gledamo, ja kad uđem u cilj i ako sam ispod nekoga 2 sekunde, ja znam da je to ako je 100 km na sat, to je 54 metra u 2 sekunde, znači 27 metara u sekundi je prosjek. Znači on me ne može stići, znači 2 sekunde je jako puno. Jedno baš ako nešto krivo jako napravim. Dobro, ima tu i u glavi koliko ćeš negdje ući. Ima jako puno brdo je jako specifično. Koga nije probao ne zna. Ja stvarno kažem svima, dođite probate brdo. Jer jako dobra disciplina gdje se može jako juriti i jako guštati. Osim brda vidjeli smo te i na ravnove da se utrkuješ, a to je bilo sa Škodom prošle godine na Mičevcu. Stant ili reklama, šta bi rekao? Pa, probao sam nekada i autoslalom, ovo je bilo, ja mislim, Formula Driver ili šta se nekako... Tako nešto, od Kolmana. Da. Da, moj klub je to organizirao. Pa više ti je bila, ajmo reći, kao nekakva reklama. Mislim, Škoda dostavna, odljepljena u Burger bar. Bilo je jako dobrog navijanja zbog toga. I čak sam i u konačnici imao i dobar rezultat, to je 1.6 TDI, znači nekakva mašina za utrkivanje, ali evo i dan danas klinci, kad dođem tamo u klub ima tih koji
koji vozi isto, evo one Škode kaj nas je namazala. A oni imaju kao složene aute, ono, pa onda ja rekao, dečki, trebate samo gasa malo dati, onda je to to. A to je ta, ja bih rekao, hrabrost koja se stekne na brdu. Da, ja ću ti prije reći da sam ja tu nekakvu hrabrost stekao na motoru. Mislim, tu brzinu, ovako, ovaj auto ide 185 na sat. Znači, To je blokada, zadnja brzina. to je zadnja brzina blokada. Zašto? Trebamo ići uz brdo. Ali ti recimo šta ja znam, na ovom motoru je druga brzina 185 na sat. I više. To nisi probao, to znaš ovako. Da. I sad jednostavno naučiti motor voziti dobro mi je stvarno pomoglo u ovom sportu u kojem se bavim, jer na motoru nema greški. Na motoru kad si ušao u zavoj, ušao si. Nema popravaka, nema... A već u autu ti možeš se korigirati, usporavati, ovo ono. Nema na motoru kad si ušao, ako nisi ušao u idealnom putanju, ti si vani. Tu je velika razlika. Ja mislim da sam na motoru stekao tu nekakvu... Procjenu. Pa ne samo procjenu, nego da sam se otpustio tu košnicu u glavi, da nemam toliko nekakvu ono da joj neću ono. Uvijek ide. Uvijek ide, samo gas treba stisnuti. Kad smo već kod motora, Loris Majica, mišljenje o prijavljivanju ponovno na Isle of Man. Na svaka mu čast. Evo, baš smo sad na driftu smo malo razgovarali. Ma mislim, čovjek mi je idol, stvarno prvo ne znam, ja mislim da je bio 3 puta prvak Hrvatske. Znači da se zna voziti, nije došao do prvaka zato kaj eto. I možda zato kaj ima love pa sad ide na otok se tamo voziti. Čovjek svaka mu čast, evo ja mu skidam kapu, mislim ja sam jako dugo na motoru, ali on se odvažio, čak mi je rekao, ja mislim da u 2 discipline da se prijavio, 2 klase ili 3 klase, ne znam šta je prijavio. Mislim da je čak 2 ove motora godine vozi. 2 motora, Sad 4 u klase, koliko klasa ulazi, 4 ne klase znam vozi, točno, ja mislim, ove godine. Ne, ja sam rekao stvarno da nije normalno, ali svaka čast, evo, ja ga podržavam, I ja da imam sad nekakvog lufta, ja bi otišao s njim, da vidim ja to tamo kaj se događa. Iskusit kako je to i... Mislim, ne bi se utrkivao tamo zato što su evo nekakvi svjetski prvaci tamo probali to napraviti krug pa su rekli ne, ovo nije za nas. Baš moraš biti u Da, glavi kad vidiš malo. te snimke, prolaze ovako od zida Ne, užas, i... ne užas. Ono kad vidim kamera stoji na zidiću sa ramenom Ramenom ju skida. Daj, nemoj mi to. Onako. A njega staviti u auto za brdo, a? Da, vidiš, to bi bilo interesantno. Trebalo bi probat. Jer svi ti trkači, recimo i Valentino Rossi, mislim, uzmi njega sad u obzir, metnuli su ga u auto, čovjek ne radi dobre rezultate. Znači, ima feeling, zna šta radi, nije da je sad, ja sam na motoru. Ništa, Loris, čuo si. Definitivno, da, Loris bi trebao probati aute, kako se zove, zašto ne, mislim, evo. Možda on je krugaš, ajmo reći kako se zove, ali ne treba probati krug, nek proba brdo, nek proba krug, recimo Grobnik, on je odrasao na Grobniku, on zna Grobnik, onaj tamo gdje kamenčić svake stoji. Pogotovo jer leži pored njega. Da, baš još si, ja mislim, broj usput, Di ovaj nestao, jučer je bio. Da, interesantno jako, ali da, ja bi mu predložio da proba aute. Definitivno. Ja mislim da bi tu bilo onak dobrih rezultata. Dobro, evo sad kad su se malo upoznali sa kuglom, predlažem da idemo na dio emisije 3 cenera. Kugla, dobrodošli nam u dio emisije 3 cenera. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja, svaki točan odgovor ti donosi po 1 bod. Evo, prvo mi odaberi skupinu. Skupina 8-4-3-0. Odlično. Spreman? Jesam. Vrijeme, sad. Koji je najmanji broj godina potreban za dobivanje vozačke dozvole za kamion u Hrvatskoj? 18. Koje godine je osnovana kompanija BMW? 1920. Koji proizvođač marke modela Clio? Renault. Koji automobilski brend je suvlasnik luksuzne podmarke Lexus? Dalje. Koji McLarenov hiperautomobil nosi ime po slavnom vozaču Formule 1? Ne znam, dalje. Koja je najveća svjetska automobilska izložba? Ne znam, dalje. Koja se tekućina koristi za hlađenje motora? Antifriz.
Jeste li znali da je Kugla pod A vlasnik burger bara, pod B MotoGP trkač i pod C ciljao krivinu, pogodio banderu? E sad Kugla, pošto si stvarno vlasnik burger bara koji se nalazi u Gorici, mi smo uspjeli pripremiti skoro sve za iznenađenje. Tako da Kugla, molim te da se prebacimo van uz roštilj, jer mi smo ti pripremili sve da nam ispečeš svoje burgere. Opa. Malo drugačije nego kod drugih, tako da ćemo tamo nastaviti dalje. Može, ja sam za. Evo. Evo ga, preselili smo se van, nastavimo dalje sa pitanjima. Otkud ideja za burger bar? Ovak, iskreno, burger sam ti radio okolo po ovim goričkim lokalima. Prvo ih volim jest, drugo malo sam usavršio tu recepturu, dugo sam radio umak. Moja marinada za meso, moj umak, tako da sve je domaće, na dnevnoj bazi radim to, tako da Znači friško. kvaliteta je, sve je friško. To je najbitnije. Ime burger bara je Kugla. Otkud nadimak? Otkud tebi nadimak, a onda znamo kako si nazvao. Evo ovak, nadimak mi je dao prijatelj jedan pokojni u duši. Dobio sam ga dok sam bio puno mlađi od motora. Sve kako smo se mi vozili s tim motorima i tako dalje, onda je čovjek rekao jebote, ovo je brz ko Kugla ovoga. I tak je ostala Kugla i onda prvo to bila zajebancija, ja sam se malo malo sam se ljutio, bilo mi je krivo, onda na kraju ne vrem si pomoć kad te počne 15 ljudi tako zvati i onda ti evo tak, došlo ti je do Kugle. Došlo je do toga, upoznaješ se Kugla. Da, mislim, automotoscena Hrvatske me zna, ljudi u firmi ne znaju kako se zove, znaju me pod Kugla, tako da, direktor kad dođem kod glavnog direktora, velim kaj je Kugla, di si? Mislim, onda ne trebamo da... Ti slobodno da te mi ne zadržavamo, ti se slobodno primi posla, da ne bi bilo da smo mi krivi na kraju. Da ste gladni kao? Da. Gle, mi smo se osigurali da nismo gladni danas. Dobro, vidim, da. Vidim, dali ste mi posla. Ako ostane, bit će nešto iza tebe. Dali ste mi posla ovoga. Nije baš bilo burger ili pizza? Burger. Burger? Da. Spomenuo si da voliš raditi pice, pa mali upit što je na kraju draže? Je li si se veznuo s burger barom ili možda bolje pizzerija da je bila? Ne, odlično. Bolje burger, makar imam plan nekad i pizzu raditi kako se zove, tako da nije to daleko ta priča. Kako ti pice? Italijani, naše, pa napolitana mi je onak nekak, ajmo reći, najfinije od tog svega kako se zove. Tako da Najdraža? Najdraže mi je, da. Ima li još nešto što voliš spremati uz burgere i picu ili to? Pulled pork. Pulled pork. To mi je onak. To mogu ja osobno potvrditi da je jako dobro kod njega. To mi je onak. Otkud ljubav i hrabrost za brdo i slalom? Pa iskreno, znači prva utrka koja mi je bila je na brdu, kužiš me. Na slalom su me nagovorili gdje se nisam baš proslavio jako kako se zove. Čak sam imao dobre rezultate, ali odustao sam od toga, nije mi baš bilo najbolje. To je onaj dio, nisi se proslavio na slalomu. Ciljao je krivinu, pogodio banderu. Ne to, nek malo sam onako, ajmo reći, glupo kad vidim onaj crveni i plavi, ne znam s koje strane da idem. Tu mi onda, znaš kako sam vozio slalom? Ja kad ti krenem sa startom da gledam onako kako već imaju nekakve putanje, tak sam ti vozio. Evo, iskreno, znači ne lažem. Da, ne lažem ovoga. A onda su mi rekli daj si zalijepi tu crveno, tu plavo ili obrnuto, ne znam sad kako ide. Mi ja rekao ljudi, pa ne ja sad to gledam, kako da ja sad to gledam, lijevo, desno vodim ja ravno. Tako da taj autoslalom, dečki se jebeno voze, stvarno, fakat, super, ali ja volim se više onako jako juriti, to mi je onak malo žešća priča. Što se tiče slupanih automobila, koliko u karijeri imaš, ajmo reći, nesreća? Bili su mi malo zajebavali kako se zove, ako moram tako reći.
na autoslalomu u Dubravi kad sam izletio. Udalo sam u stup. Onda su me počeli zvati Silvio Banderas. Ali nije dugo trajalo, pa mi onak, bilo mi je drago, kad se to brzo zaboravili. Kako je došlo do tog sudara? Odnilo me, jevi ga. Di drugi ko Jel će to kuglu bilo ono raditi? crveno-plavo to je? Da, svi vele tu moraš pustiti gas, a ja kako sam na brdu naučen, ne rekao dečki samo gas i nije prošlo. I bio sam izletio jedanput u Buzetu, ali to je bilo nešto onako malo i na Ilirskoj bici, na Europskom prvenstvu, tamo sam isto u balu sam se zabio. Onda izvrtilo me i udario sam onak s vratima, tako da... Dobro, nije bilo nekih većih. Nije, ne. Nije bilo stradavanja nikakvih na Nije. sreću, to je bitno. Daj mi reci, auto smo vidjeli da je oblijepljen kakvim sponzorima. Koliko teško je za brdo skupiti neke sponzore, to je općenito za nekakve utrke s autima, motorima? A ja ću ti reći tamo od 2008-2009 kada je recesija došla, onda je nastao veliki problem sa automotosportom u Hrvatskoj. Sponzori su se svi povukli, nije bilo love. Onda smo ti mi koliko je kod imao, ako neko ima firmu, prek firme si je pravdao troškove, pa ovak, pa onak. Ja sam isto na 100 načina žicu lovu po birtijama, daj mi 100-500 kuna, naš. I tak smo vozili trke, neko je imao više love, neko manje, ali opet smo se družili, je bilo onak baš lijepa priča. Znači, u stvari brdo ne može biti profitabilan sport. Ne. Čisti minus. Čudo, Čisti minus. za automotosport. Čisti minus. Ja ne znam je li ko rekao Da se isplati do sada utrkivati. da je isplativo. Čisti minus, Koji ti je najvažniji trenutak ili utrka u karijeri? Koji bi baš istaknuo? Možda presudna ta prva utrka. Da Da je te ona povukla onak u svijet utrka ili nešto. Pa nije, znaš kaj je mislim, stvarno ko klinci smo uvijek jurili s tim autima kako se zove. Ovo mi je samo bilo onak satisfakcija na kraju te cijele priče kad sam počeo to voziti. Da osjetim to natjecanje kojiš, jer kad ti se upali zeleno svjetlo, gotovo, počneš gledati u križ, ideš puni gas gore, nema tu više puštanja gasa i tako dalje. Mislim, barem ja tako vozim. Znaju mi ljudi, rekli su, gledaj, on ili prvi ili ne bude završio. I tako se to događa. Kakav je odnos među vozačima? Napetost, podrška? Pa ovak, ja sam si stvarno sa svima dobar, makar ima dosta ljubomore među vozačima kako se zove, i prijavljivanja, što je meni daj nemojte to raditi ljudi, došli smo tu, malo nas je u Hrvatskoj, pogotovo na tom brdu, kako se zove, onda dođe nekog prijavi, daj nemojte to raditi. Šta znači prijava? Ovog prijavi, zato kaj su mu rikavice istekle, kužiš mi, ovo ima otvoreni usis, ima 6 konja više, i tako je, mislim sitnice, nije to sad da je nešto Da. Dobro, u stvari, ako se ne varam, priča Burger Bara je i krenula sa utrka. Iz radione više. Gle, više iz te nekakve radione i druženja okolo, kužiš mi, po tim lokalima. Više sam, počeo sam ih raditi, evo tak, baš radionički, kako se veli. Ovak nešto, a? Evo baš ovako dobra ekipa, daj, hoćemo neke napraviti, evo, krenuli smo s burgerima malo, pa daj ovo, pa daj ono, i onda na kraju Burger Bar mi je bio najbolji za otvoriti. Nema puno zahtjeva, nema velikog prostora, dok ovo što bi ja htio raditi, od fakat mi treba dobar restoran i velika kuhinja. Znači, rekao bi da pripreme za sezonu zapravo sastavni dio i pečenje burgera. Definitivno, burger i roštilj je to ide sve. Ostatak pripreme je? Slaganje auta. Slaganje auta. Osim slaganja, jel postoje nekakvi treninzi ili nešto? A gledaj ovako, znaš kaj, ja sam uvijek rekao da svaki vozač mora biti dobro pripremljen ovoga što se tiče utrka. Ja sam volio otići u teretanu. Jer fakat fizička kondicija je jako bitna na trkama. Jer bez toga, kad počneš gubiti snagu, počneš gubiti mozak, uopće ne razmišljaš više, razmišljaš kako dođeš do zraka, nemaš kondicije, jedan užasan osjećaj. Ja sam ga par puta sam ga osjetio kad sam vidio da nemam snage. Više nema utrke, zaboravi utrku, znači totalno ti mozak ne radi više.
Znači, bitno je fizička sprema. za Jako, jako. Znači, fizička sprema, neko kaže, joj, nemoj to pričati o onoma, ljudi moji, znači, bez fizičke spreme ništa. Stvarno ništa bez toga. Ja, ovo miriše savršeno. Znači, koncentracija ne Nažalost, opada. ekipa ne može vidjeti, ali... Daj nam reci koja je razlika između relija i disciplina kojom se ti baviš. A gledaj ovako, znači, reli ipak suvozač njemu čita. I imaju zapisano stazu i tako dalje. Kod mene je totalna suprotnost. Sam sam u autu, sam idem s glavom u torbi gore prema cilju i trebao bi znati stazu. Brzine su, ajmo reći, tu negdje, nije daleko što se tiče brda i relija, ali je recimo brdo gdje su ovi malo jači auti koji jesu. Hvala Bogu, ima ih po 700, 800 i 900 konja na brdu. Tog nema na reliju. Onak, velike su razlike recimo po pravcima di, ajmo reći, sad ću spomenuti Skradin, gdje ljudi ulaze u cilj sa 250, 270 na sat. Tog na reliju nema. Tako da, velike su razlike u brzinama u konačnici kad je nekakva priča malo jače. Imamo tu ove. Tu je. Jesi pripremio? Aha, čekaj, ali treba ti ovo. Budemo te prve dali i Za za ove, ekipi. za ekipu. Evo, može za koja se ekipu. druži, Čekaj, Onda podijeli ti njima iza. Kunc. Da im ja odmah. Dobro. Čekaj, evo ti još jedan odmah. Ajde. Da ne hodaš praznih ruku. Jest da nije priča kao u Burger baru, ali... Da, inače kod Kugle kad dođete u Burger bar, ako smete ja ću pomaknut, dobijete pomfri uz ovakve burgere. Tako je, da. Ali nam je friteza bila malo teže izvediva sad na ovoj livadi. Ovako. Nastavimo dalje. Kako se nosiš s izazovima na stazi? Znači od izazova kvarova, od izazova zavoja? Ja ću reći ovako sad jednu stvar od sebe. Jako puno me ljudi zna kako se ja vozim. A vozim se baš bez mozga. Nisam čuo. Bez mozga. A, bez mozga, okej. Jedanput je moj prijatelj meni rekao, vozili smo nekakav autoslalom u Ogulinu tamo. To je bilo nekakvi početci. Kaže on meni ajde popusti gas, divljaš bez veze, metni u veću brzinu, bit ćeš tečni, snaši sam. Onda sam ti ja počeo malo to drugčije vozit. Kvalitetnije, ajmo reći, jer se bolje se uklapalo na vremenu. Kvarovi? U Kvarova je bilo je Kvarova. Šta znači kvar na utrci? Postoji li šansa da, ne znam, jel imaju 2 runde utrka u jednom danu pa sad ima šanse još da se spasi? Ne, brdo je specifično što se toga tiče. Znači na brdu ako na prvoj utrci nisi završio, druga ti se ne boduje. To jest prva zbraja ti se skupno vrijeme, kužiš me. I to je recimo na brdu specifično gdje ti možeš drugu trku otpeljati ako nisi prvu završio, ali to ako te dopusti direktor utrke, kužiš me i tako, ili moraš pisati zahtjev, osim tam. Tako da nije baš ono... To onda ta druga runda ispadne više kao neki dobar trening. Kao trening, ajmo reći, da. Put, nego zapravo da se buduje. Da, kao trening dobar, ti spadne i to je to. Evo mene nazad, morao sam je naplatiti odmah. Ajde, znaš šta, jesi ja. Bakšiše smo dobili, šta da? Nismo. Koji uvijek. S čim ste nastavili? Došli smo do ovih kvarova na stazi izazova. Aha. Vidiš li navijače svoje? Da. Na utrci? Da. Kakav je to osjećaj kad vidiš navijače pored staze koji baš za tebe navijaju? Fenomenalan. Znači, ja sam, mislim, koliko god i kad ne vozim trke, ja odem na utrke i gledam to i navijam za njih i stvarno jako lijepi osjećaj kad vidiš nekakvog od svojih dečki da ti došli su te, prate te i da te još bodre kako se zove, ma tu je to je satisfakcija onak brutalna Znači zapravo ekipa je dio utrke. Definitivno, znači bez ekipe
ne mreš sam doći ko pes nekakav ono na trku ovoga, znači moraš doći s nekime, jednostavno moraš da ti neko prati, da ti ono stisne ruku, ono dajemo sad jače ovo ono i tak. Jasno. Sad pripremili smo pitanje. I ovo sve se bojim, hajde. Postoji li mogućnost da se burgeri vrate na stazu? Odnosno da krenu burgeri na stazi uz nekakvu vožnju, pa čak i možda slalom Dubrava da se ponovi? Ne cijeli, nego onaj dio da voziš. Aha. Misliš da burgere ostavim ili da ih radim? Ajde, budi jak pa ih i peci i vozi. A ne, to ne ide, ne, to bi bilo super ovoga, kako se zove. Fakat volim biti za roštiljem i volim pripremat hranu, ali ne mreš, jednostavno previše tih sitnih detalja, ja si volim sam zategnut gume, ja si sam volim gume napumpat, pogledat ulje, pogledat sve da li je oko auta ok. Možda ću jedan dan imati nekog mehaničara koji će ići sa mnom, koji će mi to raditi pa ću ja biti upošteniji. Možda bi onda mogao to odraditi u nekakvu vrijeme dok je između utrka i tak dalje, ali ovak nema šanse. Baš nema šanse. Nemaš vremena. Jednostavno nemaš vremena, pogotovo kad ti stisnu 2 trke u istom danu. Mi smo iznenadili vozače sad nedavno na Donatu. U pauzi smo im uletili kolega Dominik sa 3 cenera, ovo što si prošao malo prije. Pa svi komentiraju kako to ne zna. Ja mislim da nije da ne zna, nego da je to većinom zapravo trema i stres od utrke i daj sad ti mene tu pitaš, ja tam moram šarafit auto, nemoj me... Sve je timing stiše. Sve je stisnuto vremenski. Šta misliš, kako bi se ti snašao u toj situaciji? Jel bi bilo teže nego ovdje? Pa ja mislim da da. Ja stvarno mislim da da, ali kad je trka, ja ti baš puno ne razmišljam mobitela, uopće ne uhvatim taj dan možda ni u ruku. Volim se skoncentrirati, volim se sam sjesti u auto, zatvorim se u auto, znači ja si vozim tu stazu napamet. Znači, fakat, volim se pripremiti ovoga, kako se zove. Meni su uvijek rekli zašto juriš na treningu. Ja rekao, ljudi, ako neću juriti na treningu, kako ću na trci juriti? Da znam di sam. Mislim, najgore se razbiti na treningu. Onda ti se svi smiju, gle budalu, nosim tam. Ali jednostavno i to se događa. No dobro, to je, ja mislim, normalan dio. Tak da, Možda neka ideja, ako se ne varam, Goran je ušao u Guinnessovu knjigu najbrža vožnja u natrag dok je jeo sladoled, da napravimo nešto sa burgerima. Driftanje i burger u drugoj ruci. Da, a mislim, gledajmo, to bi fakat... Kakav si za takve izazove? Jesi li spreman da te sad neko nazove? Jel bi se usudio tako nešto? Pa gle, vozi da, ali driftat ne. Jesi si ikad iskušao u driftu i tako nečemu? A mislim, probao sam, ne mogu reći, ko klinci smo se vozili svakako, ali ne, nije to za mene, nisam kako se zove, možda bi se dao istrenirati, ne znam, nisam probao sad pod zadnje ništa, tako da ne mogu puno pričati o tome. Jel te guš zagledat ili nije uopće... Drift je, evo, sad sam bio i na Mičevcu, stvarno, dečkima skidam kapu, se treba onako voziti, iz onih promjena, smjerova, ostati u istom tonu, odpeljati sve u komadu, svaka čast. Auto do auta. Strašno. Na stazi nisi uvijek prvi, ali evo, mi gledamo i uvjeravamo se u to da si na večeri za 5 bio prvi. Kako je prošlo to? Pa jedno dobro iskustvo, kako se zove, kamere i ove sve ostale stvari, ali bilo jako naporno, kako se zove, jer su to oni stisnuli sve u pola sata, a imaš za pripremat možda 3 sata tu cijelu večeru, ali to sve skupo u pola sata dok se pojede na brzinu i... Ti si radio pulled pork, Pulled pork sam radio, da. Pulled pork sam radio sam baklavu i radio sam... Koji je tajni sastojak baklave? Hoćeš li ga na našoj emisiji reći ili će ostati tajni? Pa, moj recept je. Ja sam napravio recept. Da, znamo da je recept tvoj. Ima puno sitnica koje se mora pratiti za baklavu, da bude dobra baklava.
Tako da nije baklava ono neko velio. Ja kad ja radim baklavu, meni treba oko 3 sata da ju napravim ovoga i onda mora odstajati. To je jedna od tajni. Mora odstajati ovoga, kako se zove, barem 2-3 sata da je možeš narezati. I onda je mećeš peći. To je jedna od tajni. E sad, ima još puno tih stvari koje ide unutra, koji baš, mislim i jesu za javnost i nisu za javnost, ali recimo ja ti miješam lješnjak i orah pola-pola. To ti je jedna mala tajna, ono, kojiš meni, ono. Makar sam sad radio zadnji put od samog pistacija. Ljudi su bili prezadovoljni. Ne, meni su te draže. Da, ja pistacije inače ne smijem. Da, da, Dubai, baklava. Ja ne sam orah i lješnjak, pa mi je zato pistacija Da, kužim. Ja nisam baš ljubitelj pistacija, ali ga ne smijem jesti, imam malo onak probleme. Ali odmah ili ćemo... Budem odmah. Ali sam probao i bilo mi je onak fino, ne mogu reći da je bilo ono loše. Tako da, sve kad je slatko ja obožavam. Ja jedem jako toliko slatkoga, ono, čudim se da nemam više kila. Ono. Mislim, imam sad puno kila, ali... Mene nekako slano dražije. A dobro, čuj sad. O ukusima se ne raspravlja, znaš, pa onda... Da, ali ćemo komentirati kako su nam burgeri. Da, pitat ćemo ekipu iza. Dobro, mislim, Ekipa jede i nikako ništa ne govori u pozadini, taj da izgleda da je dobro. Ja ovo izgleda savršeno. Budemo vidjeli. A mora biti savršeno, pa ovo su najbolji burgeri u Zagrebačkoj županiji šire. A uskoro možda i u Da. Zagrebu. Da, ja se nadam toplo da ću u Zagrebu otvoriti. Jer Zagreb je veliko područje za takve stvari. Ti pratiš kom si dao da neko ne dobije 2. Da. Ali dobro ste me uhvatili. Evo, znaš šta, ovo je prvi put da nekog gosta tak na prepad hvatamo. Dobro ste me uhvatili. Bi se ja malo pripremio, ali evo. Ne, pa to onda nije fora, ovak je ono. Puno puta si ponovio da je tvoj stil vožnje gas i bez mozga. Jel to je to ili bi dodao još nešto? A ne, ima tu mozga, znaš, samo... Recimo, ja sam ti izgubio prvenstvo 2021. u Dubrovniku samo zbog svoje glupe glave. Znači, trebao sam se samo popesti u cilj, bio bi prvak. Samo sam to trebao napraviti. I znaš šta mi ovaj konkurent kaže? Ja znam da nećeš pustiti gas. I ja rekao, budeš vidio da budem. Krenuo sam, ali nisam pustio gas. To koštalo izljetanja ili izljetanja, čega? Da, izljetanja izletio sam i onda sam razbio auto i to je to. Koja ti je najupečatljivija pobjeda? Sad sam ovo krivo napravio, samo. Najupečatljivija. Evo ga, uspio sam ga zeznut dok dobro, nisi me zeznut. Ja više nisam ni voditelj, ja sam postao pomoćni konobar. Čekaj, kakav ti je ovaj pomoćni kuhar? Odlično, mogu bi ga sam posliti kod sebe. Znaš kaj? Nekak mi draže snimat ovo. Jel da? A dobro, ajde. Najupečatljivija pobjeda? Iskreno ću sad reći, neću lagat. Svaka pobjeda mi je bila brutalna. Ja velim, nema nas puno dobre konkurencije, tu je, ajmo reći, nekakva krema tog hrvatskog sporta u toj disciplini. I ima dobrih i loših vozača. Ali u većini su dobri vozači i borimo se jedan protiv drugoga. Družimo se, ja se barem družim sa svima, dok drugi su jalni za nekakve druge tuđe rezultate naše, onda to je grdo, baš zato što nas je malo u ovom sportu. Ja volim ipak nekako druženje, to, zato jesam. Ne bih rekao da neki sponzori možda jači, kad bi došli da bi to možda promijenilo, jer ne bi bilo onoga toliko, možda, jel bi se smanjio jal kad bi svako imao novaca da složi sebi savršeno? Da, definitivno. Znači, definitivno bi bilo bolje. Mislim, ja, koliko sam hodao po tim utrkama, uvijek sam čuo, on je kupio auto od onoga, on je bio prvi, sad on ne mre ni peti biti sa njegovim autom.
Jel tu postoji mogućnost da taj koji mu je prodao auto mu ga je namjerno podmetnuo nešto ili je to stvarno onaj Pa dio... ja sam bio prisutan ovoga gdje su čovjeku izvadili bregaste iz auta. A to je bilo davno. Ja sam ti se davno naučio trkaći auto se kupuje kad uđe u cilj. Nekad ode doma pa doći po njega. Aha. Znači trkaći auto se kupuje u cilju. To je najmjerodavnije ako vidiš koje je vrijeme napravio. Gotovo kraj priče. I hoćeš reći ako ti ne možeš dobiti to vrijeme da ipak ovaj stvarno onda bolji vozač. Definitivno. Definitivno. Mislim, uvijek postoje ono kao dio vrijeme, bilo je hladno, kiša je padala 15 dana prije, pa je dobro, sad uspoređivati vremena je jako teško. Prvenstveno uvijek su drugčije vremenske prilike. Nekad je znalo biti toplo. Mislim, u konačnici, evo, reću za nekako vrijeme sa Sljemena. Ljudi su skidali to vrijeme 5 godina. Ali zašto? Ja sam to apelirao da se promijeni. Znači, Sljeme se vozilo uvijek, a prije Buzeta, recimo 2 tjedna, to ti je kraj 8. mjeseca, to je bilo ljeto. I onda su Sljeme prebacili prvu trku u godini. Kraj 4. mjeseca, početak 5. Kiša padne danas, 3 dana je mokra staza. 3 dana se slijeva, ne mreš ti više se voziti po tome. Mislim, to su velike razlike. Tu je razlika, ali teško je uspoređivati vremena nečija danas i vremena za godinu dana. Jako teško. Okvirno nešto može biti blizu, ali... Postoji li neko koga si htio skinuti s trona? Neki konkurent? Postoji li rivalstvo? Ne. Više sam se vozio onak za sebe, iskreno. Ganjao sam ti tu nekak da budem u tih prvih 10 vozača uvijek u Hrvatskoj. Je li to više borba protiv drugih ili protiv štoperica? Štoperica definitivno. Ja sam ti uvijek imao nekako zadano vrijeme sebi u glavi koje sam si cilj da moram to otpeljati, kako zove. Fakat kad sam si skinuo to nekako vrijeme, jer nikad nisam imao nove gume. Evo, to mogu sad reći. Uvijek sam se vozio na polovnim gumama i čak sam pokušavao skidati vremena nekih drugih koji su bili s novim gumama. I nekad nije uspjelo, ne mogu reći da nije. Ali bez novih guma trke voziti ne. Koliko u Formuli 1 otprilike ta nova guma nosi po sekundu i pol po krugu, 2, ovisno o stazi? Sigurno. A u brdu? Razlika, ne znam, tvoj auto na novoj gumi i na staroj gumi? Pa recimo od pola sekunde do sekundu po kilometru. Da, znači to je taj neki dio gdje ti moraš biti jednostavno jači za nekih sekundu, samo da bi prestigao brzinu novih guma. Ne? Da, znači otprilike negdje od pola sekunde do sekundu po kilometru, zavisi kakva je staza. Po kojoj stazi, gdje se vozi i tako, ali tu je negdje. A recimo, ja bih rekao možda više da je sekunda po kilometru nego nova guma i polovna. Po kilometru? Po kilometru. Aha, ne po cijeloj dužini staze. Ne, po kilometru. A dobro, to je već dosta, da. To je jako puno. Zašto baš Clio? Ja sam ti takav Clio imao sam Clio Williamsa 98. Kad sam se ja rodio. Da. I onda sam, znači imao sam 1.8.16, htjela sam imao Williamsa. I tak mi je taj auto uvijek ostao dobar. U biti, auto mi je bio uvijek lijep. Kad sam vidio prvi put na trkama, to je Ranjoti vozio ovakvoga širokoga komoga, moja čista replika. Ja sam rekao, taj auto ću si jedan dan napraviti, kako se god to uzme, evo ga. Hvala Bogu, tu je Koliko dugo je kod tebe ovaj Clio? Ovaj? Da. Ja sam ti ga složio, kad sam se ja razbio? 2020 sam se ja složio ovaj auto. Znači prije 5 godina. Koliko je trofeja donio? Ovo je bio dobro. Mislim i ona je zaradio dosta prvih mjesta, ne mogu reći. Samo sam mislio da ću s ovim biti brži, na kraju se ispostavilo da je ovaj auto na kraju teži zbog većih felgi, zbog tih proširenja i tako dalje. Nešto sam se malo ubrzao, ali ne onoliko kako sam ja mislim. Ok, sad ako će ići jači motor, bit će onda bolje. Ako ćemo moći to malo pojačati, ali za sad
Ma odlično, gledaj, ja sam zadovoljan sa tim autom, ovo je bilo super. Samo amortizeri su bili loši, nemam ja tu protiv. Rekao si da sam slažeš auto, znaš do zadnjih detalja, pa je onda do zadnjih detalja njegove prednosti i nedostatke. Nedostaci, zadnji most, piga se. A ima ga, ali se piga. Da, užas. Dok je bio auto na 15 cola nikad se nije spjegao. Čim sam metno 17, odmah se počelo problemi sa tim zadnjim krajem. Prednosti su lagan, jako vozljiv. Treba metnuti nove amortizere, sad to će biti još bolje. Čvrst je kad se razbiješ. To si isprobao. Jesam. Pa ovo ostalo sve ok, mislim, stvarno ne znam, da ne valja ne bi ga vozio, evo. To je nekakav ono moj. Na šta je pala odluka, koje amortizere? Aha, neću ti reći. Pa ne, to nek... Imamo čak i narudžbe da jedan bude bez sira. Dobro. Izbirljivi su. Hoće možda i sa još Znaš kaj, malo mi je, temperatura mi je slaba, pa nije onak baš da se bude zapeklo. A ovi vidim da se ne žale u pozadini, svi su... Amortizeri su ti... Ne znam, ja sam uzeo KV, evo, nemam šta sad tu. Ne, šta laga. KV V3 Competition. Nisam htio uzimati one amortizere s bombicama i tako dalje, zato što je to je više za krug. Ljudi ne znaju ni zašto služe te bombice, kako se zove. Budu valjda naučili jedan dan, da sad ne idem u detalje oko toga, ali KV je recimo dosta pristupačan u Hrvatskoj i bitno da ima servisera. Kad se nešto dogodi da možeš ti odnesti to na servisa, ne ono, kupiš nekakve amortizere, nek ti rikne, nek ti propiše, ne možeš nikad niko slagati. Koliko na stazi imaš vremena da si popraviš ako vidiš da ti je nešto? Koliko je razlike između... Sat vremena negdje otprilike. Ako u istom danu, ako u 2 dana... Do zadnjeg trena možeš po njemu raditi ili... Pa meni je bilo dobro zato što sam vozio ovu klasu do 3000 kubika. I onda poslije mene idu ovi baš jaki auti. Tako da sam uvijek bio negdje pred kraj sa startom ovoga. Imao sam malo više vremena nego ovi što su bili slabijim klasama. Tako da možeš složiti ono, mislim, neću reći ono da su ljudi mijenjali mjenjače i u tih sat vremena skinu mjenjač, metnu novi mjenjač ili ga preslože, vrate, mislim. Ko ima Da, baš ono, nevjerovatno. Dobra, ekipa Coleman je poznata po tome da auto prek noći se promijeni, a kaman na utrci. Coleman zna to napraviti između trke do trke. Da. Gledao, vidio, ja rekao, ne, stvarno ono... Samo što na putu još ne šarafaju. Pa da, ono... Nećemo reći ništa dalje. Da, neću komentirati ovoga puno. Jesi možda razmišljao o novom autu? Jes. Koji bi odabir bio? TCR. Sad, koji? Možda recimo, šta ja znam, evo, onak, Golf mi je jako lijep. Golf 7. On mi je jako lijep auto. Neki nisu baš imali nekakve rezultate s njim. Sad ne ulazim da li su bili do vozača ili nečeg drugoga. Ali ja bih ga kupio samo zato kad mi je lijep, evo. Ozbiljno, evo. Ovo mi je ono zvučalo kao žena. Da. Koji auto voziš crveni? Ne, ozbiljno ti velim. Stvarno bi si kupio taj auto zato kad mi je lijep. Lijepo bi se sponzori isticali. Da. Ali ne bi pustio gas opet. Tako da sponzori koji su spremni da budu zgrebani s auta mogu gore. Znaš kaj je sad problem? Ja više nemam umaka. Najveze, Dominik i ja smo navikli Da, mi smo probali. Tako da nama može bez umaka. Dobro. Ne, daj stavi taj ovaj bez sira. Bez sira jedan. Aha, pardon. Sad će mi to olakšati. Moglo bi neki kulinarski show krenuti, vidiš, ovo mi je nekak draže. Da. Da se jede malo. Ali samo ovako, da ne radim ja, kuhano. nego da gosti. Zašto baš R, osim Ovo toga je što je bez, lijepo? jel da? Postoji neki... R7. A? 7. 7 R.
7 TCR. 7 TCR. Da. Dobro? Ili bez sira. A? Ovo ti bez sira. Taj. O, konobarica će me izgledati. Dobro, budi se naučio. Eto. Ide na praksu kod tebe kasnije ili? Može, da. Da, svi koji ne znate, Burger Bar kod Kugle, ako još niste zapamtili u Gorici, svaka preporuka za otići, probat. Dođite, nećete požaliti. Kak ja velim. I popust nećete dobiti. Naravno, da. Pokušavamo već 2 godine da Goric, autoscena popusta, ništa od toga. Treća ljubav, ajmo to tako nazvati, ili možda prva po onome što smo čuli do sada. Konobarica, daj mi ovoga peciva. Imamo jedan viška. Kaj jedan više? Evo, jedi. Ja, onda nastavi pitat. Da, treća ljubav, motori. Kada je krenulo? Sa 6. godinom. Sa 6. Da. Šta trebamo? Aha, peciva. Ali ja sam ti onaj motorista koji je ti išao postepeno, naš. Apenac, pa elektronka, pa Emza, pa naš onda su krenuli Kawasaki, Yamaha i A tako. sad to ide odmah. 1000 kubika i mislim, ekipa gle, nema... Daj samo. A gle, znaš kaj, ovo ćemo složiti pošto svi jeli. Tu ima još ova 2, da ne otvaramo. Aha, može. Sad ovo, tu ćemo metnuti duplo meso nekome ko hoće. To su za tebe i njega. Pardon. Ovoga. A gle, znaš kaj, sad mi je motor samo gušt. Prije sam, mislim, divlja mi danas ne mogu lagati, vozim se po zadnjem jako puno i tak. Ali nisam nikad jurio jako po pravcu, to mi je, volim se voziti po zavojima. Da je na podu da skružu tenisice po podu, po zadnjem do sutra kužiš me ako može. To mi je onak, Jesi imao neke ture di si išao onak s ekipom? Pa vozili smo se, nekada smo imali mi ekipu, fakat, znalo se, jedan poziv, 10 nas je bilo, danas više ne. A mislim, gledaj, ta ekipa već, to se sve raspalo, više to nije to. Da. Da ne idem sad daleko u tu priču, ali velim, sad odpeljam se tu malo do grada, odem tu do nekoga ovak, samo iz gušta, samo da velim kako vjetar u kosi. Rekao si da Isle of Man ne bi probao, a Moto Gymkhanu? Ne znam kaj ti to. Sad. Ajde upoznaj gosta. Vidjet ćeš na podcastu prije sebe bio je gost. Staza se napravi poligon sa čunjićima. Dobro. I imaš rotacije oko njih, pa jedan pravac, pa opet. Čekaj, u slajdu je sve kao supermoto ili nešto ili... Ima po kategorijama, koji auto utrke. Imaš zavoje koji su složeni da moraš baš biti full spušten dole. Čak ima ekipe koje su ukusile i sa Harley'ima to voziti. No. Svaka im čast. Zapravo je dosta zahtjevno i imaš točke zaustavljanja gdje se moraš zaustaviti, gdje ne smiješ probiti čuniće i tako nešto. Što zapravo dosta pripomogne, kak je gost rekao, u svakodnevnoj vožnji, nešto natjecanje, gdje je motorist zapravo svjestan koliko njemu treba da stane. I veli dođu neki poput tebe, koji već, rećemo 20 godina vozi motore. Da. I onda ti ćeš mene učiti kako da ja stanem. Zapravo postoje šeme kako se najlakše stane i kako se ostane u čunićima i kako to sve zapravo izgleda kako spada. Da, rekao je da u stvari ekipa nema percepciju šta je to voziti 100 na sat na motoru i koliki ti je put zaustavljanja. Definitivno. I da je to u stvari najveći razlozi budu nesreća. Da, mislim, evo ja ću sad reći samo razliku ovog Ducati i Suzuki, ako imam doma, imam i KTM-a. Ali recimo kada na Suzuki se znam otpeljat malo i tak dalje, znači kad se sa Ducatija sjedneš na Suzuki, a Suzuki nema košnica. Znači ja stičem košnicu, ma nema šanse da staneš, nema šanse. Fakat mislim, ovaj je motor jako skup ali te košnice koje su na tom motoru. Jel bi rekao da tu pomaže elektronika i... Je, definitivno. Mislim, on ima toliko štelanja elektronski po sebi, od ovjesa, od košnica, ABS-a, ovakvog, onakvog, hoćeš da ti samo prednji bude ABS i zadnji, svega ima, fakat, od pomoći na ovak jakom motoru definitivno. Ta ekipa se odvažila i napravili su školu sigurne vožnje za motore. Bil se ti možda odvažio i napravio za školu za trkače? Pa znaš šta, to ti je dobro pitanje kako se zove.
Pa nije to loša priča ovoga, kako se zove, samo ja mislim da nemamo kadra mi ovoga, s kim bi se to odradilo i tu bi trebalo novaca, ono, puno, kužiš mi, jer bi trebao biti i još nekakav i taj auto koji bi išao, ovoga, ajmo reći, i da bude nekako sponzorski, kužiš mi, ne treba to biti sad nekakav brutalni auto, ali iskreno, ako ja ne bi to mogao voditi, jer bi ja trebao imati nekakvu školu za to. Ja sam u biti, ajmo reći, sam trkač. Dobro, koji je većina zapravo kod nas. Da, jer ti nemaš toliko školovanih vozača u Hrvatskoj koji su otišli na te nekakve škole, ima ih par kojih ja znam i stvarno su ljudi projurili poslije toga, to moram reći otvoreno. Ali, mislim iskreno, ja sam koliko od svojih prijatelja pomagao, i trenirali smo zajedno, ja sam sjedio ko suvozač, njih sam tjerao gore u tim nekakvim cestovnim autima gdje smo trenirali staze i govorio sam di moraju ulaziti, di moraju kočiti, di ovo, nosim tamo. I na kraju u konačnici se dobro pokazalo da štoparica im je otišla jako dole, što je jako dobro, jer na brdu recimo skinuti 5 sekundi ili do 10 sekundi, to je jako puno. Pa mislim da bi možda to bio neki potez koji bi mlađoj ekipi koja želi ući u taj cijeli dio sporta. Bi, ali, sad ću te prekinuti, ali neće slušat, to je problem, jer oni misle da su najbrži. Oni misle da oni znaju sve kad su došli na trku. To je najveći problem. Ja njima pokušavam objašnjavati, dečki, ovako. Onda me ne posluša drugu trku kad je već sve izgubio. Veli, pa ja sam išao ko sporije, a gle, skinuo sam 4 sekunde. Pa da. Nije sve u brzini. Da, nije sve u divljanju, u nižoj brzini da se auto dere i tak dalje. Mislim, ima sve svoje nešto. Kako se zove. Bolje je tečnije proći po zavoju, ne zanašati auto, tu je gubljenje vremena. Reli je nešto drugo kako se zove, ali na brdu svako zanašanje je lagano puštanje već gasa, nema tu ubrzavanja, gubiš jako puno. Jer ja njima objašnjavam, probajte se voziti 151 pokraj roga. Pusti gas na sekundu, stisni gas na sekundu. Budeš vidio koliko ti ovaj otišao i probaj ga stići. Nema šanse. Tu je ta velika razlika na brdu. Na krugu si još to da nekako nadoknaditi kako se gure jedan iz druga, hvataju zavetrinu i tako dalje, ali na brdu si sam, ne može ti niko pomoći osim sam sebi. Da. Dobro, znači školu vožnje, ajmo reći, ne bi otvorio, a možda neki kugla kup. To bi napravio definitivno, da su onak barem 10 autiju istih, I onda prijatelji, svi oni koji misle da su brzi. Pa da idemo se voziti međusobno. To bi bilo jako dobro i to bi volio na grobniku napraviti. Eto ideje možda. Da. To bi bilo jebeno. To je stvarno jako dobra ideja. Molim potpis dolje. Banja autoscena. Može, da. Ne, stvarno. Jer znaš zašto? Svi mi za sebe govorimo da smo mi brzi. Dok nema štoperice. Kad dođe štoperica, onda je čohanje po glavi. Ali ako bi imali 10 istih autija, ajmo dečki sad na krug, svako nek se izrunda 3 kruga i idemo se utrkivati da idemo ko je brži. Ali nema onih podmuklih guranja, izbacivanja i tako dalje. Ajmo se voziti pa da vidimo ko je brži. Sve fair play. To bi bilo najbolje. Evo, ja sam za, ja to bi napravio odmah. Mi podržavamo kao autoscena ideju. Da. Pozitivno se reagiramo sad vidjeti na sljedeće. Mišljenje o električnim automobilima. Prvo, da ili ne? Da. Da? Da. Za trke da. Čak i za trke? Da. Za trke sad i mislim, gradsko ne. Za trke da, zato što kad pogledaš Pikes Peak, čovjek što je napravio s električnim autom, znači poubio je konkurenciju. Doći to kod nas kroz 10 godina, može čak i prije. Jer jako velike performanse su za jako malo novaca. Dobro, ali tu je najveći problem u stvari baterija, ta. Da, to sam se htio vratiti na to, ajmo reći nekakav odgovor. Svaka ta baterija će izdržati 5 km puni gas. 2 puta. Da ga metneš preko noći punit, da ti se napuni za sljedeći dan. Ako se slučajno isprazni. Ja mislim da će to na trkama osvanuti jako brzo, da će to neko napraviti. Mislim, ja bi to prvi napravio, kada bi bilo nekakvih ekstra novaca, napravio bi ja definitivno. Fanatik si motora, električni motori?
Ne, makar mi evo sad kum mi je kupio električni motocross. Znači čovjek je oduševljen. Oduševljen. On je inače pobornik V10, V12, daje samo da je što više kubika. Da. Sad je to kupio, znači čovjek se ne skida s njega. Ima doma KTM, Super Duke, znači neće se više na taj motor sjesti. Evo. Samo Dobro, na krosove. ima ta struja nešto u sebi. Da, nešto ima kako se zove. I ja mislim da je onak... Ne, motor još ne znam. Evo, nisam Burgeri su gotovi. Kakvi Kakvi su? Meni je super burger i opet preporuka, posjetite, odite, pojedite, top su. Hvala. Čak i ovi u ovakvim uvjetima. Kako se zove, vas dva jedite da se ne ohladi, a napravit ćemo kratku pauzu i preseliti se nazad unutra. Može. Evo ekipa, prebacili smo se unutra na malo toplije. A pitanje koje sve pitamo je, ako bi mogao uvesti jedan zakon vezan za vožnju, koji bi to bio? Ili promijeniti neki postojeći ili uvesti neki novi? Da se ne voze u lijevoj traci spori auti. Spori auti ili sporo? Pa dobro, to već je, ali to što se oni voze. Postrožit ga, a? Postrožit ga definitivno, mislim, užas, recimo, prema Gorici, kad ideš, čovjek ti se vozi za tobom, ispred tebe se vozi u lijevoj traci, vozi se 60 na sat, blicaš mu, trubiš mu, dođeš pokraj njega, pokažeš mu da ide desno, tako. Ništa. I dalje, samo... On mora tu. Mora tu. Gotovo. Gdje ekipa te može zapratiti na društvenim mrežama? Ako ne bar tebe privatno, onda bar malo ispromoviraj Burger Bar. Instagram, Facebook, TikTok, kod Kugle. Jako jednostavno malo to održavamo non stop sa storijima, nekakvima novitetima. Tako da smo aktivni kaj se toga tiče, da se vidi kaj je novo, šta se radi i tako. Vrijeme, neradni dan i to je ažuran. To nek provjeravaju na Instagramu da se ne zeznu ko mi. Da, nedjeljom ne radimo više kako se zove. Inače, sad radimo od 2 popodne do 11 večer. To jest do pola 11 kuhinja radi, onda imamo pol sata za kuhinju čisto, a ovo ostalo koje u lokalu je... Jedno ovi prek veze mogu ostati malo duže, kad dođu. Postoji i challenge? Da, napravio sam challenge negdje prije, nema godinu i pol dana, ja mislim. Bilo je dosta kandidata, no međutim još niko nije skrušio taj rekord od 19 minuta 0,4 sekunde. Challenge se sastoji od 1,5 kg burgera, to jest nije 1,5 kg. Ima negdje oko kilu pečenog mesa, sira, pomfrija, ima onion ringsa, umaka, salate, peciva. S kojim vremenom je krenulo to prvo? S mojim 31 i nešto. I koliko je do sad bilo? Rekordera. Ovako, znači, poslije mene je prijatelj to pojeo na 19.04. Sad ih je probalo njih 10. Niko nije došao ni blizu. Tebi ili njemu? Molim? Tebi ili njemu? Njemu. Znaš kad, u biti svi stanu na 18. minuti kad vidi da mu ostalo još 3 pljeskavice i pecivo još jedno i pomfrija, onak me pogleda, ne mogu, pa dobro, okej. Platiš lijepo i tako. Dobro, super. No. Možeš dalje. Evo za kraj, koji savjet bi dao nekome tko želi ući u natjecateljski dio automotosporta? Prvo, jako dobro se iskonzultirati sa trkačima. Ne bi svakom rekao da ide unutra, jer nije jednostavno, a nije ni jeftino. Svaki od trkača, 99% njih bi htjeli svakom novom pomoći. Ali samo u jednom smislu, da ga saslušaju. Ne da uđe u trke, da mu ja idem pomagat i nakon 2 trke on misli da je svjetski prvak. Ne.
Ne, trke se uče, kontinuitet treba biti, jako puno treninga i znanja koje će dobiti tokom vremena. Možda je to ono što se plasira danas, kako se sve ostalo kao ono u brzo vremenskom periodu postigne, treba sve ono brzo, pa je ljudima, mladima koji ulaze imaju isto takvu perspektivu i za natjecanje. Ne, ništa od toga, to mogu zaboraviti. Taj se još nije rodio. Da, ali to je, ja mislim, kako oni imaju pogled na to sve zbog današnjih. Da, oni misle da će doći sad, da će Mislim, biti svjetski usporediti to prvac. s mišićima. Nisi ti nakon 3 dana u teretani bodybuilder, nego si 3 dana u teretani. Da, mislim, u konačnici da, jako dobra usporedba. Bodybuilderi se izgrađuju po 10-15 godina. Da bi na nešto izgledali, zato što kad bi to bilo tako, onda bi svi ko Apoloni hodali, kako zove, bez majci, s trbušnjacima, s velikim ramenima i tako. Ovak nešto kao ja. Tu negdje si. Nisi daleko. A i ovo se ne stiže godinu dana, vjerujem. Naravno, da, pa treba i to na kosu. Sve 100 zubi natukli. Da. Evo Kugla, hvala ti na sudjelovanju. Ja bih se htio zahvaliti našim partnerima PH Detailingu koji je dozvolio i ovo malo roštiljanje i da dovedemo te tu, da te predstavimo svima. Gameboostu koji nas je okrijepio sa pićem. S tobom ćemo račun riješiti, ne moraš brinuti za ove burgere. I evo mali poklon pažnje od Gameboosta. Hvala. I od našeg partnera velikog PH Detailinga. Hvala. I naravno svi ostali partneri iz kartice pogodnosti su tu sudjelovali i zahvalni smo im na tome. Hvala što ste me pozvali, bilo mi je drago. Nadam se da ti je bilo lijepo. Je, odlično. Evo Kugla, hvala ti još jednom. Mi se vidimo u sljedećem podcastu za 2 tjedna sa novim gostom iz automoto svijeta, a vi da ne budete autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena.